Hello and welcome to maybe penultimate class, last but one class on periodic classification and periodic properties. Last time we had discussed an important periodic property, ionization enthalpy. I shall also revise this property by the way of asking questions to Swayamjit, who is now present in my Zoom program. Uh, Bisma is missing because of his examination. He will definitely watch the video with all seriousness and make up. Now, these are some of the doubts which were posed by Mr. Swayamjit Mahanti on atomic structure, which we had completed just before, maybe a fortnight before, or maybe a week before, maybe a fortnight before. And I have asked them to conduct a test on atomic structure and of course periodic classification together after we finish periodic classification, and just after 7 days we finish after we finish 7 days after we finish periodic classification. They will clarify their doubts on periodic classification, and now the doubts on atomic structure also I am looking at. And those of you who are watching from the uh, directly from the video, I'm seeing, I'm taking the analytics that some guys are watching regularly to my videos. Yes, our program will be beneficial only for those who are advanced learning minded, keeping an eye on IIT advanced, or need in a very high position, maybe AIMS Delhi or AIMS Zipmer or any other such good uh, medical colleges, including SCB Medical and all that. So, this is the question. The wave function of 3s electron is given by this one. Okay, I told you that. Can you tell me, Swam, how many nodes 3s orbital has, radial nodes has? How many nodes? So, so two nodes. Two radial nodes, yes. There is no sine cosine factor. There is no angular node for any s orbital, but they have constants. So the constants have been, multiplied here. So this is a new constant taking into account. If psi is written, the constant for the r, capital R, the radial function, and the two angular functions, p theta and f psi, those constants are there. They have only constants, no sine cosine term. So this is the main thing which will indicate that there is a node. There are two nodes. If there are two terms, one node. Three terms, two nodes. Now, when this term will vanish, then only psi will be equal to 0. This can never be equal to 0. The constant can never be equal to 0. E to the power minus r, it is a variable thing. It can never be equal to 0 because that is varying in this way. It will be 0 at infinite distance. We are not taking infinite distance into account. At a finite distance, when it will be 0, the only when this is 0. You find out for me. You find out for me. It will be 0 two times, not one time. You have to solve. So psi is equal to 0 when, or psi square, whatever it may be. Psi square, of course, psi has no physical significance. When the square of this will be 0, then this will be also equal to 0. Or psi square, doesn't matter.
when 27 minus 18 r by a naught plus 2 r by a naught square will be equal to 0. This term will be equal to 0. Now this will be a quadratic equation. Solving, you get two r values where it will be 0. This relation will hold good. Solve it. If a naught square is the a naught square is the LCM, then a square, and there will be r a naught plus 2r square is equal to 0. So this a naught is a constant. So it will be in fact 2r square. There is no factor which is divisible by all. 2r square plus 18r a naught plus 27 a naught square. So a, ax square plus bx plus c is equal to 0. So what will be the solution of the variable r is equal to minus b minus 18 a naught plus minus root over b square. 18 into 18, how much? Sir, 36. 18 into a b square. 18 into 2 नुए. Oh, तो sir, eight- 18 ର square. हाँ? Sir, sir, 18 ର square. हाँ. Sir, अरे 324. तुम जाननो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जाननो. ଆଜ୍ଞା sir. ଆଜ୍ଞା sir, ଆଜ୍ଞା sir. Sir, solve କରିସାରିଲିଣି. हाँ. 324 a square minus 4ac 4 into a होची 4 to the 8 into c 8 into 27 केते Sir, 216. into a square Sir, 16. 16 by 2a 2a means 4 so ଏଇଠୁ କର କେତେ ବାହାରିଲା r value କେତେ ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତଳକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବି I can take this down ଏଠି ଗୋଟେ 4 କଣ ଆସିଗଲା ପଳେଇ ଆସିଲା f4 ଏଠି କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ r is equal to minus 18 a naught ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା 4 ରୁ 6 ଗଲେ 14 6 ଗଲେ 8 एंड 11 1 1 0 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 ଏଟା କେତେ ହେଲା 108 ର ରୁଟ୍ କେତେ Sir, 6√3. सो माइनस नहीं डेसिमाल पकई दियो √3 होची 1.732 पकई कल Sir, -18 r a naught. Sir, r by a naught ଥିଲା. कौन हला Sir, question ରେ -18 r by a naught ଥିଲା. क्वेश्चन रे माइनस 18 r ओहो by एटा a naught. माइनस एटा माइनस थिला सो बी स्क्वायर सेति पई तो एटा बी स्क्वायर जेतेबेले आमे जेतेबेले ये कर देलु एटी माइनस था अरे हे यस यू आर करेक्ट माइनस टा मु उठी गली यस 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 सो Sir, r by a naught. तो माइनस बी हेला एटी प्लस हे गेला एटी नहीं ଆଜ୍ଞା sir, r by a naught ଥିଲା. हाँ Sir, r by a naught. हाँ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେଲି ଏଠି ଏ ସ୍କୋୟାରଟା ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେଲେ ଏଠି ସବୁଥିରେ ଗୁଣିଦେଲି ସେ 27 ଏ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଏ ନଟ୍ ସ୍କୋୟାର 87 r ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ଏ ନଟ୍ ରହିଲା
प्लस एटी ए नॉट स्क्वायर टा कटिगला सो 2 आर स्क्वायर रहीगला इज इक्वल टू 0 है तापर मुझे उल्टे देली 2 आर स्क्वायर माइनस 18 आर ए नॉट प्लस 27 ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सो आर इज इक्वल टू माइनस बी माइनस है माइनस माइनस प्लस हो प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर ठीक अच्छी माइनस 4ac ठीक अच्छी बाई 4 ठीक अच्छी ना एबे कौन भूल रहा आज्ञा सर ठीक अछि खाली खाली प्लस आज्ञा हाँ एटा केते हला सर 6√3 6√3 टा केते 6 इंटू 1.732 सर 10.39 10.39 धरो 10.4 कर दवा ए नॉट बाई 4 so you will take one plus value one minus value both will be valid so r रो दीटा जो value बाहरिबो गोटे r बाहरिबो r1 कर दूस ताकू मिसेई दियो ना आगो फेडी दियो अल्पटा हमर दरकार से क्वेश्चन पचर जो दीटा जीरो आसीबो the wave function of 3s is given by this it has node at r is equal to r0 find the relation between r and a naught well दीटा तो आसीबो देखिबा दीटा को तो पचारुची सो एटा हला 28 a naught by 4 चारि सत्ता 7 a naught गोटे आसिला प्लस करिकरी एटा r2 धर r1 टा माइनस कर 18 हेले केते हला केते हला मो 7.6 नए आज्ञा सर पूर्वटारे भी सर थिला 28.4 ओ 28.4 पुरा ताको हले 4 सत्ता 28 4 के 4 7.1 7.1 एंड एटा आज्ञा हला सर 7.4 नुए नुए आज्ञा आज्ञा बाई 4 ताहले केते हला 4 के 4 36 4 नुआ सर 36 1.9 सो आज्ञा गोटे नोड हला 1.9 ए नॉट रे आ गोटे कौन आंसर देइछि सर आंसर नथिला हाँ सो এইটা হচ্ছে কথা it has a node at a node node two nodes find the relationship between r naught ଦିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି at 1.9 a naught ରେ 3s ରେ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 2 a naught ରେ ପଡ଼େ ସେଇ 1.9 ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 7 କେତେ ବାହାରିଲା 7.1 ଏ ନଟ୍ରେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ପଡ଼ିବ ଏ ନାଇଁ 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 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୋଟଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବୋଧେ 11ରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବୁଝିଗଲା आज्ञा सर ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦି ସ୍କ୍ରୋଡିଞ୍ଜର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫର୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ତାମାନେ ଗୋଟେ ନୋଡ୍ ଅଛି 2s ର where a naught is Bohr's radius if the radial node in 2s is r at then এটা କରିପାରିବନି এইটা তো ବହୁତ ସହଜଟା এইটা 2 minus r naught by a naught r naught ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି r ଟା ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ହେଲା क्वेश्चन रे भूल अच्छी जो देइछि भी आर नॉट सेटा भूल आर नॉट गोटे कौन मो आर नॉट टाको आमे करू जेतेबेले ये हे जिवो ताको आर नॉट करू व्हेन इट विल वैनिश साइज इक्वल टू 0 बा स्क्वायर 0 हे जिवो सेतेबेले आमे ताको आर नॉट बोली कहि पारू बट वेरिएबल जो पर्यंत एटा रहिला एटा 0 होबाक पड़िबो सो दैट मींस आर ए नॉट इज इक्वल टू 2 सो आर इज इक्वल टू 2 ए नॉट ସେଟା ଏଇଟାକୁ ଆର୍ ନଟ୍ କରିଦେଲେ ବି ହବ ସୋ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଇଏ ନୋଡ୍ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ତ ରେଡିଆଲ ନୋଡ୍ ଆଉ କ'ଣ 2s ର ଗୋଟେ ରେଡିଆଲ ନୋଡ୍ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସବସିଡିଆରୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍
ସବସିଡିଆରୀ କୁନି ପାହାଡ଼ଟା ଏ ନୋଟରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 5 ନା 2s ର କେତେ ଦେଇଛି? 2s ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମଟା କେତେରେ ଦେଇଥିଲି? 4a ନଟ୍ ନା 5a ନଟ୍? ଖାତା ଦେଖିପାରିବ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ approximate value of the principal maximum and subsidiary, particularly principal maximum ଟା ଦେଇଥିଲି। सर 2s ର ଦେଇଥିଲି सर 5.23। Yes, yes। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ପଡିବ, ଟଚ୍ କରିବ ସିଏ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ କୁ, ମାନେ ଲୋଡ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା? आज्ञा सर। ତାପରେ ଯିବା ଏଇଟାକୁ, the d orbital having maximum electron density along two axes। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉଗୁଡାକ ରହୁଛି ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ, ଲୋବ୍ସ ଗୁଡାକ ରହୁଛି କେବଳ ଏଇଟାରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଆକ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଲୋବ୍ସ ଗୁଡାକ। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଡି ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋବ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ଜେଡ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ରେ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ଜେଡ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ରେ ଅଛି। ଟୁ ଆକ୍ସିସ୍ ଯୋଉ କହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ଭିତରୁ along ଟୁ ଆକ୍ସିସ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ବୁଝଉଛି, ସିଏ ଜାଣିଛି। ଟୁ ଆକ୍ସିସ୍ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇ କୁ ଆମେ ନେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ କୁ। ତ ଡି ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ର ଯୋଉ ଲୋବ୍ଟା ଟୋରସଟା ଅଛି ବଳୟ, ସେ ବଳୟଟା ପୁରା ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲେନରେ ଅଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଆକ୍ସିସ୍ ପଡୁଛି, ବଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲେନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର। ହେଲା? आज्ञा। ଆର ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଛ? आज्ञा सर से ଦେଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏଇଟାକୁ, the number of electrons present in 1 centimeter cube of magnesium। এই জিনিসটা তো মোল কনসেপ্ট অঙ্কটা, এটা কেমন তোমরা হেলানি। ডেনসিটি দিয়েছি D is equal to m by v is equal to 1.74 গ্রাম per cm cube। তেবে এটি যদি 1 সেন্টিমিটার কিউব নবা, তাহলে মাস ইজ ইকুয়াল টু 1.74 গ্রাম। এটা যদি 1 সেন্টিমিটার কিউব নবা, সে পচারছি ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ କେତେ ଅଛି। ତ ମାସ୍ ଅଛି ଏତିକି, ତାକୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସକୁ କନଭର୍ଟ କର। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହେଉଛି 24, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ହେଲା 1.74 ବାଇ जो मास ऑफ मैग्नीशियम आम नहीं ସେଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ରହିଲା ହରିଲ? सर 0.0725। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ରେ ଯଦି 12ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, ଦେଇ ଦେଇଛି ବି 24, 12ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା କିନ୍ତୁ 12ଟା ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ହବ ଏତିକି ମୋଲ୍ସ 0.725 0.725 इंटू Na 6.022 10 to the 23 इंटू 12 केते बाहरला हिसाब करो, हिसाब करी को कोथरे मैच करूची 1272 एटा 9th क्लास रो 9th क्लास रो अंक। सर 5.414 into 10 to the power 23। 5.414 5.414 आज्ञा सर। 10 to the 23 किंतु 5 पॉइंट देइची 24 देइची ना। आज्ञा सर सर ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମର ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ସୋ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ସେଇଟା 0.24 ନୁହେଁ। ମୁଁ ଟିକେ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଦେଖି ଦଉଛି, ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କୋଉଠି ତମେ ନେଇଛ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଦଉଛି, whether ତମେ ଭୁଲ ଟିପିଛ କି କଣ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଗୁଗୁଲ ଜମାନା, AI ଜମାନା, ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ମିଳିବ।
तापर बेसी स्टूडेंट माने डिपेंड करिया कथा नुहे हेले तमे आ निजे शिखि परिबोनी किछ निजर माइंड किसी चलीबनी 72 तमर आमर केते हला 0.72 725 ठीक अच्छे हाँ 0.023 नहीं जाइए से 0.6.023 आमे नबा कथा नुहे अधिकांश नौचंदी नुआ जिनसटा को से देखु नांती 0.023 नेले केते हो देखिला 6.023 ଆଜ୍ଞା केते आसु देखिला एते तो चेंज होबनी से जबरदस्ती कला भलिया लागुची कि तमरो भूल अछि आउतरे कलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଗଲା ପୁରା 5.24001 into 10 to the power 23 0.023 ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିବା କଥା ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖିବା କଥା ଏନିୱେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ଲୋଜ ଅଛି ଆନ୍ସର ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ୱାଇଡଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯିବା ଏଇଟାକୁ ଦ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା angular momentum actually L is equal to mvr hydrogen atom classical Bohr's mechanics रे it's not orbital angular momentum quantum mechanics रे सेटा होची L into L plus 1 root over h cross ସେଇଟା ହଉଛି ଅର୍ବିଟାଲ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଫ୍ରମ୍ ୱେଭ୍ ମେକାନିକ୍ସ ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଯୋଉ ଅର୍ବିଟ୍ କରୁଛି ଇନ୍ ଏ ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ ତାର ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ରେଡିୟସ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ସୋ ଏମ୍ ଭି ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆର୍ ଅନୁସାରେ ତୋର ଭିଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ନେବା ଯେ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର୍ जोटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम नवा के इज इक्वल टू 1 जेड टा 1 सो इट इज ओनली ई स्क्वायर हम गोटे प्रोटॉन गोटे इलेक्ट्रॉन ई हूँ तार मैग्नीट्यूड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सो सेंट्रीपिटल फोर्स टाकू सेंट्रीफ्यूग एटा सेंट्रीपिटल एटा सेंट्रीफ्यूगल इक्वेट करके जो आम डेरिवेशन करूँ ताकू ही आम जो नवा गोटे आर कटिला ताले ये भि स्क्वायर बाहर केते ना ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर हाँ कि नहीं जोटा आम कर ଆଜ୍ଞା जोटा आम करके रखी भि स्क्वायर को भि स्क्वायर इक्वेट करते एथरू गोटे आ गोटे एम भि आर इज इक्वल टू एन एच बै टू पाए से गोटे सो आम दरकार नहीं एन एच बै टू पाए जा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विषय से पचारूनी से ये भि इज इक्वल टू कौन हम ई स्क्वायर ई हो एम आर रो स्क्वायर रूट हो सो ताकू जदि पुट करवा एल इज इक्वल टू एम इंटू आर टू ई टू दी पावर एम रो स्क्वायर रूट इंटू आर रो स्क्वायर रूट तो गोटे स्क्वायर रूट है एम ऊपर स्क्वायर रूट आर इंटू ई तेणु angular momentum is proportional to the square root of r जेटा होची c बुझियला कि बुझियला ଆଜ୍ଞା 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 कारण आमे जानिथिले mvr इज गुड nh by 2 पाए वेल mvr इज गुड nh by 2 पाए से तो गोटे ठीक अच्छी गोटे कांस्टेंट फैक्टर n टा 1 h by 2 पाए तो कांस्टेंट n टा 1 बट अगेन से पचारुची r को
पावर सांगरे स्क्वायर सांगरे कि रेसिप्रोकल सांगरे कि स्क्वायर रूट सांगरे प्रोपोर्शनल सो जदि वेलोसिटी टाको कांस्टेंट निया जाए এই কোশ্চিনটা ইজ ভেরি আর যদি ফিক্সড রহিলা তাহলে ইজ রাইটলি প্রপোর্শনাল টু আর যদি ভেলোসিটি কনস্টান্ট রহিলা এটা গোটে ইয়ে কোশ্চিন অ্যাবসর্ড কোশ্চিন কোণ ভেলোসিটি মাস সাଙ୍ଗরে ভেলোসিটি কনস্টান্ট রহিলা তাহলে হুইচ ইজ নট পসিবল যদি সেকেন্ড সেলକୁ ଯାଇକିରି ତାର ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ତେବେ କ'ଣ ହବ otherwise L is proportional directly proportional to R R square କେମିତି ହବ R root କେମିତି ହବ MV ଟାକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇଛେ ବୋଲି MV linear momentum ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇଛେ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ otherwise ହେଲା ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ because V is variable R is variable V is variable ଆମେ MV ଟାକୁ ରଖିଦେଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ आर आर टा नहीं गले पुणी कोठू ना सेठू नहीं आर टा को कांस्टेंट रखिले भी टा को नहीं गले आर टा को बाहर कर देले पुणी भी टा को हमें नहीं गले भी व्हिच इज वेरिएबल व्हिच हमें कहले कोन v इज इक्वल टू e बाय एम आर स्क्वायर रूट देखो मास रो स्क्वायर रूट तार अर्थ कोन मास टा हमें mvr रे m टा रहउतला किंतु एठी जेतले मास टा को स्क्वायर रूट कर देले आउ ई एंगुलर मोमेंटम रे ई टा टर्म आगुर हमें जान नथिले जदि ई टर्म टा को आनले चार्ज टर्म टा को आनले ताहले यस 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 जदि हमें ई टर्म टा को आनिबे चार्ज टर्म टा को आनिबो तेणु एल इज इक्वल टू यस यस ना वेलोसिटी भी चेंज हो पछे किंतु एल टर्म एल टा में खाली मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस किंतु जदि एंगुलर मोमेंट टाकू आमे वेलोसिटी टाकू उड़ी दबा वेलोसिटी टा उड़ी दबा ताले ऑटोमेटिकली चार्ज आसी जीवो एवं मास रूट हे जीवो और रेडियस रो स्क्वायर रूट हे जीवो तो यस ओके इट इज नॉट एन एब्सर्ड क्वेश्चन इट इज ए सॉर्ड क्वेश्चन आई एम जस्ट किडिंग दैट जदि आमे चार्ज को आनिबा ताहले आमे एमवीआर कहला बेले आमे v टर्म टा रखुचे एठी v टर्म नाही बुझेला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ओके हमर तोमर वर्तमान सब तक डाउट सरला कि नहीं ଆଜ୍ଞା ओके देन गाइस विल बी टेकिंग अप अच्छा मुटे क्वेश्चन पचारिबी तमे केते दूर ताको खातारे लिखिछ जना पड़ जिवो एसएक्यू तुम्हें सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଇ ମାନେ I1 ର ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡରରେ ତାକୁ ସଜେଇଲ I1 ହେଲା ଏସବୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସୋଡିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସିଲିକନ
कहीं ना मैग्नीशियम टा गोटे हम्प ऊपर बसुଛି नहीं आज्ञा सर करेक्ट अच्छा आउ गोटे कल देखिबा सिलिकॉन ଫସ୍ଫରସ୍ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ୍ ଏମାନଙ୍କର କଲ ଦେଖିବା ସେଇ I1 सर सिलिकॉन सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन प्रिसाइजली बिकज ଫସ୍ଫରସ୍ ବସୁଛି ଗୋଟେ ହମ୍ପ ଉପରେ ତେଣୁ ସିଏ ସଲଫର ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା କରେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ आयरन रुथेनियम रोडियम रोडियम रुथेनियम ନାଇଁ ଆଇରନ୍ ତା ତଳଟା କିଏ सर रुथेनियम ତାପରେ सर ऑस्मियम ଅସ୍ମିୟମ ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ I1 ର ଅର୍ଡର କର सर रुथेनियम आयरन ऑस्मियम ପ୍ରିସାଇଜଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କମିବ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ରୁଥେନିୟମ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କରେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ କୋଉ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ सर क्रोमियम मैंगनीज और सर निकेल ग्रुप क्रोमियम मैंगनीज ग्रुप तो हुएନି ଦେଖିଲ ଖାତା ଦେଖ मैंगनीज ग्रुप ର ହୁଏନି କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ହୁଁ ଦେଖିଲ ଖାତା आज्ञा सर କଣ सर भानाडियम ग्रुप टा अछि ଭ୍ୟାନାଡିୟम କ୍ରୋମିୟମ सर ଆଉ क्रोमियम निकेल ଏଇଥିରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ ଆଉ ସବୁଥିରେ କମିବ ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରେ ବଢିଯିବ ହାଇଏଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇବ ଓକେ and tell me why thallium has such a high ionization enthalpy which is next to boron as you go down yes लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन yes ତମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜନ ଫର such a increase in I in the third element not lanthanide contraction effect ଆଗରୁ କୁହାହଉଥିଲା ଏବେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଲେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବହିମାନଙ୍କରେ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଫେକ୍ଟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ମୁଁ କହିବି କେତେବେଳେ okay with this short revision we are going to cover up another important periodic property is called electron affinity लिखिदियो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मध्य एक्चुअली कहते एफिनिटी एनर्जी एटा गोटे एनर्जी टर्मटा किंतु बेसी पॉपुलरली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहीं कहते and its thermodynamic term is electron gain enthalpy the two are different only in sign electron gain enthalpy is a thermodynamic parameter and if it is exothermic it is released minus if it is absorbed plus but electron affinity is not a thermodynamic parameter it gives importance on the amount of energy released and the definition hela definition टा खाली लिखिया कथा
यस एटा लिखि दियो इलेक्ट्रॉन affinity by affinity energy रो definition that is the amount of energy evolved when an electron is gained এটা কোন it is the ionization enthalpy is the amount of energy required to knock out or to take out a loosely bound outermost electron IE1 তারপরটা IE2 then তারপরটা IE3 and so on same by an isolated gaseous atom it's not like measuring radius size in a solid state or X-ray diffraction you can't have a compass or any divider in the gaseous state and put in the nucleus and the other one in the last radius and then find. You have to go for solid state, X-ray diffraction and find the internuclear distance. Interplanar distance, then internuclear. So those things. Then make it half. Half of the internuclear distance when the two are touching each other. That will give you the radius. So radius determination is a bulk property consideration. But electron gain enthalpy, I mean electron affinity and ionization enthalpy, they are all single atomic property in the gaseous state. So if first electron is added, that is called the first electron affinity. Second electron is added, the second electron affinity. But usually electron affinity means first electron affinity. And for common purpose, for +2 students, for common purpose, electron affinity ta sabule positive niya jaye. Because the definition kouchi the amount of energy evolved. Definition kouchi exothermic. ତେଣୁ ଆଉ ମାଇନସ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଇଭଲ୍ଭ ନୁହେଁ ଆବଜର୍ବ ମାନେ ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯାହାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ଗାଁରେ ସେ ଭାରି ଚଗଲା ଥିଲା ପିଲାବେଳେ ସେ ଖାଉନଥିଲା ତା ମା ଖୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିଥିବ ନାଇଁ ମୁଁ ବୋଉ ଖାଇବିନି ତା ପିଠି ଗୋଟେ ଗାଁ କିଣିଦବ ପାଟି ଟାଁ ହେଇଯିବ ତା ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ ଗୁଣ୍ଡାଟା ସିଏ ମନକୁ ମନ ତାପରେ ତା ଭୋକ ତ ହଉଛି ନା ଚଗଲାମିରେ ଖାଉନି ତାପରେ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଧର noble gases ହେଲା କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମେଟାଲ ଯାହାର stable configuration like alkaline earth metal stable S2 configuration nitrogen family nitrogen half filled p configuration ତାଙ୍କର ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗଲେ ପେୟାରିଂ ହବ ରିପଲ୍ସନ୍ ଟିକେ ବି ତ ହବ ପ୍ରୋଟନ୍ ତ ଯାଉନି ନା ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଓଲଟା ଏନର୍ଜି ଦେଲେ ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟିର ଓଲଟାଟା ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏବଂ ଯୋଉଟାକ ନେବେ ନେଇକିରି ଏନର୍ଜି ଦେବେ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉଟାକ ସେଟା ପ୍ଲସ୍ and endothermic process गुड़ाक माइनस किंतु एक्चुअली थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल है एक्सोथर्मिक होची माइनस एंडोथर्मिक है प्लस तेणु दीटा टेबल रे कंफ्यूजन पिला हो जाती से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे थाए से जो गुड़ाक नॉन मेटल्स जो माने इलेक्ट्रॉन नेइकिरी एनर्जी बांति करती से मानकर प्लस साइन रे थाए किछि न थाए माने प्लस आउ जो मानकर किछि इलेक्ट्रॉन नेले गाँव दबाक पड़ो एनर्जी दबाक पड़ो से केस रे जीरो लिखा है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेबलटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी संगे एकदम समान केवल प्लस टा माइनस हो माइनस टा प्लस हो लिखी क्वेश्चन इन मेनी लिटरेचर AE इज यूज्ड आल्सो इन थर्मोडायनामिक साइन कन्वेंशंस व्हिच इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा होची प्लस माइनस दबो माइनस टा होची एक्सोथर्मिक जोटा प्लस हमर एई रे बा ई रे सेटा सिटी माइनस जोटा एई बा ई रे प्लस सेटा EGE बा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रे माइनस किंतु गोटे खाली डिफरेंट हला कोन ना एई जिंसटा जेहेतु इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोरिलेशन
correlationship যেহেতু this enthalpy termটা is related to temperature also, so তুমি AE is fixed, ତେଣୁ ତୁମେ 0 କେଲଭିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କରିବ ସେଇଟା del H naught ସାଙ୍ଗରେ AE ସମାନ at 0 କେଲଭିନ। ସେଠି ଯେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୟେସ୍ ଏଇଠି ତ ଲେଖିଛି ଜିରୋ କେରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଏଇ, କିନ୍ତୁ ଆମେ टेम्परेचर एटी 0 पुट करदेले del H naught will be AE, किंतु टेम्परेचर बढ़िला माने तार डेफिनेटली हीट, बिकॉज आमे जानी टेम्परेचर संगरे हीट रो संपर्क कौन है सीपी जदि सॉलिड स्टेट रे थिबो सीपी डेल्टा टी बा हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी केते टेम्परेचर चेंज हला। तमे जदि हीट पढ़ाई नहीं ताहले डोंट वरी आमे थर्मोडायनामिक्स रे पढ़िबा सेटा गैस रे दी प्रकार हीट कैपेसिटी अच्छी जोटा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, किंतु सॉलिड लिक्विड रो गोटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसी कहीं कहते कांस्टेंट प्रेशर, इट इज ओनली वन हीट कैपेसिटी जहाँ तुम स्पेसिफिक हीट कुह विशिष्ट तापधारिता वेल वेल आजिकल तो हीट भी उड़े उठे देले मैट्रिक 10th क्लास रु हीट पढ़ाऊँगी ନାଇଁ ସାର୍। आगुरु थिला नवम ना दशम कौन गोटे दशम ना कौन थिला ताप ओ ताप मात्रा हीट एंड टेम्परेचर गोटे सब्जेक्ट थिला पिला मन को मिनिमम आइडिया दिया जाउथला हाउ टू कोरिलेट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट गोटे एनर्जी, टेम्परेचर गोटे मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी व्हिच इज मेजर्ड इन ए थर्मोमीटर, किंतु एटा गोटे एनर्जी, हीट गोटे एनर्जी, तार एकक है जूल कि कैलोरीज कि कौन, तो से जिनसटा मैट्रिक पर्यंत पिला जानू ना सी पुणी अवश्य सेटा 11 रे अच्छी टीचर माने किनेमैट्रिक्स को एते लंबे पढ़ाती सो हीट उपक आसला बेलू डेरी हो जाए। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आमर केमिस्ट्री रे अच्छी, सो we will be doing that also here। तो ये टी टा 0 हेले जाइंकरी एटा हबो, ये टी टा 0 हेले किंतु किंतु टी 0 न होइकरी अन्य कोनोसी एटा एक्चुअली एटा एमती हवा कथा एट एनी अदर टेम्परेचर तुम्हें 2.5 RT करिया पड़िबो, कारण 5/2 R परवर्ती काल रे हमें जानिबा इन थर्मोडायनामिक्स दैट 5/2 R is the CP for monoatomic gas, because we are by definition we are converting every gas, may it be diatomic, may it be triatomic, we are converting to monoatomic state। so the monoatomic gas रो CP टा होची 5/2 R सेतिकी T into T टेम्परेचर 0 रु स्टार्ट होईची, जो टेम्परेचर आसले 0 रु T - 0 माने सेतिकी T आ कोन से तक ऐड कले जाइकरी हबो द del H at that particular temperature। del H naught
आम वार्डटा यूज करें है यही रिलेशनशिपटा ये सो टीटा जो जीरो एब्सोल्यूट जीरो रे इटा डेल एच नॉट हो दैट विल बी इक्वल टू ए किंतु डेल एच टा इजी माने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट वैरीज टेम्परेचर वैरी कला माने टिके टिके वैरी करिवो साइन विल रिमेन द सेम बिकॉज दिस ऑफ कोर्स केते टेम्परेचर बढ़ेबो जे एटा को पूरा एपट सेपट कर दबो ही असुविधा किछ नाही टेम्परेचर जदि बहुत अधिक हो जिवो ताले माइनस टा प्लस हो जिवो प्लस टा माइनस हो जिवो एमती चांस अछि किंतु आमर पिला मानक पई आमे जदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रे डेफिनेशन लेखो एटा गोटे आ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टा कोड लिखा है हाँ इट लिख दियो same as AE in magnitude but opposite in sign. It uses thermodynamic sign conventions. एटा मु तुमको टेबल देखैबी टेबल देखे जानिबो को अधिकांश टेबल रे तुम बहिरे जीरो देइथियो सो देखो इंटरेस्टिंग जिंस होला फास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो हमें जीरो in that case the electron gain enthalpy is positive नाइट्रोजेन टा छोटो एटम एवं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तेणु अधिकांश बही जीरो पाइब किंतु एक्चुअली ताको गाँव माड गोटे गाँव देले जे सी खाइब सो इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टा होची पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टा नेगेटिव किंतु अधिकांश बही +2 बही दे न थाए जीरो दे थाए सो एनीवे मु दीटा का टेबल देखैबी किंतु ऑलरेडी -1 हैला परे से डेफिनेटली -2 को जीवो गोटे इलेक्ट्रॉन देले से थय धरिबनी तार स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आसीनी से दीटा इलेक्ट्रॉन नबो ही नबो तबे को केमति नबो तार उत्तर कहबी सेकंड इलेक्ट्रॉन नेले सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक फर्स्ट एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मु नॉट लिखुची माने मु मीन करूची which is equal to electron affinity in magnitude, in numeric value, but opposite in sign. But temperature change hale eta change hobo, so that we know. किंतु आर इलेक्ट्रॉन टा सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होबो गोटे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी हे गलानी रिपल्सन होबो सेति पई गाँव सब गुड़ाक नॉन मेटल मानकर मध्य जार डेल एच फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टा नेगेटिव तार सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब पॉजिटिव होबो एंडोथर्मिक प्रोसेस होबो सम टोटल हेला बेलू कौन होबो पॉजिटिव एटा एते अधिका एटा नेगेटिव टर्म टा एते कम सम टोटल टा पॉजिटिव ताहले केमती स्पॉन्टेनियसली हो जाउची ऑक्साइड आयन बिकॉज जेतेबेले होउची सेतेबेले कौन होउची ना लैटिस फॉर्मेशन होउची आइदर आमे केमिकल बॉन्ड रे पड़िबा Mg2 + O2- जो ह्यूज अट्रैक्शन हुए इन ए सॉलिड स्टेट सेतरे मध्य एनर्जी निर्गत हुए दैट इज कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी सेटा ह्यूजली नेगेटिव तेणु यही जो पॉजिटिव टर्म टा रहिला Eg1 and Eg2 सेटा सम टोटल टा पॉजिटिव हेले भी लैटिस एंथैल्पी जोटा बाहरुची बहुत ह्यूजली नेगेटिव सेटा कॉम्पेंसेट कर जाउची सो दैट द प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस आई मीन डेल्टा H टोटल टा देखियो गले साइक्लिक टा मैग्नीशियम 2+ हबो दीटा इलेक्ट्रॉन I1 I2 बोथ आर पॉजिटिव I2 इज ग्रेटर देन I1 पुणी ऑक्सीजन टा गोटे इलेक्ट्रॉन दबो आ गोटे इलेक्ट्रॉन दबो सम टोटल इज पॉजिटिव तेणु केते पॉजिटिव रानी मैग्नीशियम रो I1 I2 पॉजिटिव ओर ओ Eg1 Eg2 दीटा को मिसेले पॉजिटिव जिते बेले से माने गैसियस स्टेट रे आसिकी सॉलिड फॉर्मेशन करिवे क्रिस्टल अट्रैक्शन हे कि गोटे छोटिया क्रिस्टल करिवे गैसियस स्टेट रे थिले सेते बेले जो एनर्जी बाहरिबो दैट इज न्यूमेरिकली फार ग्रेटर देन ऑल दिस टेकन टुगेदर पॉजिटिव टर्म टेकन टुगेदर गोटे नेगेटिव होची Eg1 टा सेति पई इट इज डेल्टा G एंड डेल्टा H टा ह्यूजली नेगेटिव हे गले बिकॉज ऑफ द लैटिस एंथैल्पी टर्म परवर्ती काल रे देखिबा जे एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी इज नॉट नोन फ्रॉम एंथैल्पी चेंज
ये जो हीट चेंज टा केवल नुहे ता संगे गोटे एंट्रोपी चेंज फैक्टर अच्छी सेटा किसी हैरान करबनी कि एंट्रोपी डिक्रीज करुच्ची सो आमर गोटे फॉर्मूला पढ़वा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस सो डेल एस टा नेगेटिव कारण गोटे गैसीय स्टेट रो तार जो रैंडमनेस तार जो केओस कमुची कमिला माने डेल एस टा नेगेटिव हैला सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हे गला ए सॉरी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस तो माइनस इटी माइनस अच्छी से पॉजिटिव है टर्म टा अवश्य डेल जी टा नेगेटिव हेले जाइकरी प्रोसेस टा स्पॉन्टेनियस हुए सो डेल एच फैक्टर टा इते नेगेटिव जे ए मझी टर्म टा पॉजिटिव हेले भी डेल जी नॉट टा नेगेटिव रे रहउची आ जदि बहुत हाई टेम्परेचर करिवो ताहले क्रिस्टल फॉर्मेशन हबो नै स्पॉन्टेनियसली डेल जी टा पॉजिटिव हे गले आमे देखिबा थर्मोडायनामिक्स रे हबो नै सो यू हैव टू कूल डाउन you have to bring down to the room temperature at least so that crystal formation habo high temperature रहले कोन हबो टी टा बहुत अधिक हाई गले डेल एस टा तो सहजे कमुची नेगेटिव अछि टी टा बढ़ी गले ये पॉजिटिव टर्म टा एटा प्लस हे गला ये पॉजिटिव टर्म रो पल्ला भारी हे जिवो नेगेटिव टर्म तो जतेबेले सेतेबेले आ क्रिस्टल फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हबो नाही किछि किछि मुंडरे पसुची आज्ञा सर पूरा पसुची ना पूरा पसुनी सर पूरा बुझी पारुनी ओके आम थर्मोडायनामिक्स पढ़ले जापर जदि मु कही सारे अलरेडी मु भाविली बोधे किसी धरव आम जानवा जे प्रकृति गोटे प्रक्रिया केमिकल हो फिजिकल हो जेकोसी प्रक्रिया जदि प्रकृति हो जाऊँगी मन को मन छाए छाए देन एटा ताकू गोटे गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अच्छी कौन एटा जो जोड़ा पढ़ुचे बर्तमान एंथैल्पी चेंज सम ऑफ ऑल द एनर्जी एटा है एंट्रोपी एंट्रोपी माने केते डिसऑर्डर अच्छी गोटे सिस्टम रो केते डिसऑर्डर रैंडमनेस सेटा हला तार एंट्रोपी जदि एंट्रोपी बढ़िबो आस्ते आस्ते कर जोर जोर बढ़िबो ताहले एंट्रोपी बढ़िले चेंज टा सब बेले फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट सो डेल्टा एस टा पॉजिटिव होबो केते बेले ना एंट्रोपी जदि बढ़िबो इनिशियल स्टेट रो फाइनल स्टेट को बढ़िबो जदि इनिशियल स्टेट रो फाइनल स्टेट रो कमिबो ताहले कम माइनस बेसी इज इक्वल टू नेगेटिव सो जिते बड़े सॉलिड टा लिक्विड हम लिक्विड टा गैस हम एंट्रोपी बढ़ो डेलेस टा पॉजिटिव उल्टा जिते हम गैस टा लिक्विड लिक्विड टा सॉलिड एंट्रोपी कम डेलेस टा नेगेटिव हम तेणु आम जो गैसियस आयन गुड़ाक मिसिकी जिते सॉलिड होची एंट्रोपी कमी जाऊँगी तार जो रैंडमनेस गैसियस स्टेट रे जिते रैंडम जिते डिसऑर्डर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट रे ताठू कम सॉलिड स्टेट रे आउरी कम तेणु ये डेलेस टा नेगेटिव आमर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होची सेतेबेले डेलेस टा नेगेटिव एटा तो आम देखिले सम टोटाल टा नेगेटिव होची जदिओ तीन टा पॉजिटिव टर्म रहउची I1 I2 एंड सेकंड EgE पर्टिकुलरली मु मैग्नीशियम ऑक्साइड कथा कहूची कि कैल्शियम ऑक्साइड हो सो तीन टा पॉजिटिव टर्म गोटे नेगेटिव टर्म तार सम टोटाल होची पॉजिटिव फिर भी पंचम एनर्जी टर्म टा होची इंपोर्टेंट जेतेबेले मैग्नीशियम 2 प्लस गैस आयन O2 माइनस गैस आयन मिसी जिवे मिसिकी क्रिस्टल फॉर्मेशन करेंगे लैटिस एंथैल्पी सेटा ह्यूजली नेगेटिव तो सम टोटाल टा नेगेटिव किंतु प्रोसेसटा गोटे स्पॉन्टेनियसली हम व्हेन डेल जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव एटा सेकंड लॉ रे हमें पढ़िबा थर्मोडायनामिक्स रे डेल जी नॉट टा नेगेटिव हेले जाई प्रोसेसटा छाए छाए हम सही टेम्परेचर रे रूम टेम्परेचर रे जदि क्रिस्टल फॉर्मेशन होउची O2 माइनस टा फॉर्मेशन जी तेबे कौन होउची ना एटा नेगेटिव 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 है पॉजिटिव हो गला तेणु यही जो पॉजिटिव टर्म टा जदि डेलेज रो न्यूमेरिक वैल्यू रु कम रहिबो ताले दिस टर्म टोटल विल बी नेगेटिव तेणु रूम टेम्परेचर रे आराम रे से क्रिस्टल फॉर्मेशन हबो तेणु क्वेश्चन मु कोन पचारथिली कोन पई O2 माइनस फॉर्मेशन हे जाउची इट इज बिकॉज गोटे एनर्जी संगे एसोसिएटेड नो कहा संगे मन को मन O2 माइनस वेनी किए गोटे दब इलेक्ट्रोन तो मैग्नीशियम दब इलेक्ट्रोन नब से जो कंपोजिट प्रोसेस रे गोटे जिनस इवेंट स्पॉन्टेनियसली होउची माने गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे फ्री आपको कहते फ्री एनर्जी बा गिव्स फ्री एनर्जी बा खाली फ्री एनर्जी एटा हला एंथैल्पी जो हीट
ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ବା ହିଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଥାଲପି ଇଂଲିଶରେ, ମାନେ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ଏଇ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେଇଯିବ ଡେଲ୍ ଏଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫର୍ମେସନ ହବନି, ନଟ୍ ବି ଏ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆକ୍ୟୁଅସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତମେ କଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରତି ଆୟନକୁ ଘେରିଯିବେ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଇଏରେ, ପ୍ରତି ଆୟନକୁ ଘେରିଯିବେ ପାଣି ମାନେ, ଏବଂ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଘେରିଯିବ, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍, ସଲଭେଟେଡ୍। ସେ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଗୁଡ଼େ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୟନ ଡାଇପୋଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିକାଲ ବଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏନ୍ଥାଲପି ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏନର୍ଜି। ବାହାରିବ ମାନେ ନେଗେଟିଭ। ତେଣୁ ଏଠି ଦିଟାକ ମିଶେଇଲେ, Eg1 Eg2 ମିଶେଇଲେ ଯଦିଓ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏନ୍ଥାଲପି ଏତେ ନେଗେଟିଭ ଯେ ସେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। So aqueous solution re oxide ion is stable because of hydration enthalpy is hugely negative, and crystal from a solid state re also is possible because lattice enthalpy is hugely negative. Del S टा sum total del S टा negative ରହୁଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଏନର୍ଜି ଟର୍ମ magnesium oxide ପାଇଁ, I1 I2 ଦିଟାକ ପଜିଟିଭ। ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ମୋନୋ ଆଟମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଡାଇଆଟମିକ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋନୋ ଆଟମିକ, ତା ପାଇଁ ଡିସୋସିଏସନ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଡିସୋସିଏସନ ଏନର୍ଜି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମିଶିଯିବ, ସେ ବି ପଜିଟିଭ। ଆମେ ଧର ପୁଣି ମାଗ୍ନେସିୟମଟା ସଲିଡ, ତାକୁ ଭେପରାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସବ୍ଲିମେସନ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହବ, which is approximately equal to heat of melting or heat of fusion ଯାକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଭେପରାଇଜେସନ, ମିଶିଲେ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ଲିମେସନ ବାହାରିବ। ସୋ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମ ଆସିଯାଉଛି ହିଟ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ଲିମେସନ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲିଡଟାକୁ ନେଇକରି ଭେପର କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସବ୍ଲିମେସନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଗ୍ୟାସ୍ କିନ୍ତୁ ଡାଇଆଟମିକ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡ ଡିସୋସିଏସନ ଏନ୍ଥାଲପି ଲାଗିବ। ସୋ କେତେ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲପି ଏତେ ହ୍ୟୁଜଲି ନେଗେଟିଭ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ ଟୋଟାଲଟା ନେଗେଟିଭ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ହବ କି ନ ହବ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଡେଲ୍ ଜି ନଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଉଟା ଆମର ଗିବ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ଚେଞ୍ଜଟା ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କିଛି ଦେଇନି, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଡଟ୍ ଖାଲି ଦେଇଦେଇଛି, ଡେଟା ଦେଇନି। ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉଟାକ ପଜିଟିଭ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଟ୍ ଇଜ ଇଭଲ୍ଭ, এটা ইলেকট্রন আফিনিটি ডেটা। ইলেকট্রন গেন এনথালপি ডেটারে সবু মাইনস সেই জিনিসটা 141 ଅଛି প্ଲସ୍, এটি মাইনস আসଯିବ, এইটা প্লସ୍ আসଯିବ। নাইট্ରୋଜେন ডেটা ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଡାଟା ଅଛି। ଏଇଠି ଏ ଜାଗାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଏଇଠି କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ପର ମୋଲରେ ଦେଇଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ମାଇନସଟା ଆଗ ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିରୋ ପାଇବ, ଏ ଜାଗାରେ ଡଟ୍ ପାଇଲ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସରପ୍ରାଇଜଡ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜିରୋ ମାନେ ସେ କହୁଛି ହିଟ୍ ବାହାରିବନି ଆଉ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ନ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଜିରୋ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗାଁ ବାଲା, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି ଯଦି ଲେଖିବ ସେଠୁ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବ, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଲେଖିବ, ସରି ମାଇନସ୍। କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ ଏନ୍ଥାଲପିଟା ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବ, ଓଲଟି ଯିବ ସାଇନ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So I think we will close today's session here. ଆଉ ଆମେ ଆର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସରିଯିବ। ଆମେ ହଚପଚ ତରତର ହେବାନି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ we will continue. Bye bye. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ସେଦିନ ସରିଯିବ, ପ୍ରଣାମ। ସେଦିନ ସାରିଦେବା। ସେ ଆସିବନି, ଏଇ ୱିକ୍ଟା ସେ ଆସିବନି, ବଟ୍ ଆମେ ସାରିଦେବା, ସେ ତାର ଦେଖିବ।